दुर्बल करि पारे नाही सेई भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट किंतु जदि कही सेई भित्तिमूल उपरे सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास बा छड़ दे निर्माण करे ताहले प्रत्येक जन कर्म कि प्रकार ताहा प्रकाश पाइब कारण सही दिन ताहा प्रकाश करिवो जेणु सही दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेबो आ प्रत्येक लोकर कर्म कि प्रकार सही अग्नि परीक्षा करिवो। समस्ते स्थान ग्रहण करंतु कई बुलाबुली करंतु नहीं मात्र आओ गोटे 25 मिनिट मु आपन ईश्वर वाक्य कहबी ठीक आमर लाइन टाइम लिमिट भितरे जेतिकी आमको अनुमति मिली आम से भितर सेवा को सारिबा। प्रभु लोक माने आमे अध्ययन करूथुलो कि ख्रीष्ट हेले आमर भित्तिमूल तामाने जेउ दिन आमे पापरु फेरू से दिन आमे तांग रक्तरे धोई हो जाओ आओ परित्राण पाओ ख्रीष्ट को भित्तिमूल स्थापन हुए। मु आशा करुछि आज अनेके प्रभु को रक्तरे धौत होइछन्ति आ अनेकଙ୍କ जीवनरे भित्तिमूल स्थापन आज होइछि। जदि आमे भित्तिमूल यीशुଙ୍କୁ निज जीवन स्थान देछु मन रखंतु भित्तिमूल ऊपर घर निहाती आवश्यक होते। पत्रे 12 पद टिके पढ़िबा सेठारे 6 प्रकार वस्तुरे एक घर तैयारी हुए परंतु 12 पद अतएव जेपरि जणे लोक 12 पद किंतु जदि केही सेही भित्तिमूल उपरे सुना रूपा पत्थर काठ घास बा छड़ निर्माण करे बाइबल पढ़िबा लोक अटेंटिव रहिबे समय आमे नष्ट करिबा नहीं। जदि आमे यीशु को ग्रहण करिछु ता ऊपर कांथ ऊपर रचना ऊपर स्ट्रक्चर 6 गोटी वस्तु मध्यरु कौनसी गोटी धातु बा वस्तु रे तैयारी मु 6 गोटी को 2 भाग रे बांटिबी काई की 2 भाग रे बांटिबी ताहार अक्षयता ताहार दृढ़तार गुणानुसार बांटिबी। कौन तार गुण जेतु से दिन 13 पदरे लिखा अछि शेष धाड़ी रे प्रत्येक लोकर कर्म से अग्नि परीक्षा करिवो। आमे यीशु को पाइछु जदि भित्तिमूल होई जाइछि घर किंतु यीशु को पाइला परे जो ऊपर भाग होउछि घर एटा हमर कर्म जो माने परित्राण पाइछन्ति परित्राण सहित कर्म भी करबाक पड़िबो। आजिकल गोटे भ्रांत शिक्षा अछि किछि कर्म दरकार नाही खाली विश्वास करो नो आपण विश्वास रे परित्राण पांती यीशु रक्त रे परित्राण पांती किंतु तापरे कर्म नाही तो पुरस्कार नाही। प्रभु को लोक माने तेबे एई जो हमर कर्म को 2 भाग रे बंटा जिवो एई हमर कर्म प्रति कर्म काहार काहार कर्म ए 2 भाग भीतर गोटे भाग रही पारे। गोटे भाग होउछि सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर 3 गोटे। आउ गोटे
ଭାଗ ହେଉଛି କାଠ ଛଣ ଘାସ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କଲି? ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଠିଆ ହେଇ ନ ପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ। କୋଉ ଦଳ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? କାଠ ଛଣ ଘାସ। ଆମର କର୍ମ କାଠର ଘର ପରି ନ ହେଉ, ଆମର କର୍ମ ଛଣ ପରି ନ ହେଉ। କାହିଁକି ବିଚାର ଦିନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। এই ଅଗ୍ନି କେଉଁ ଅଗ୍ନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଚାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ, ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ଅଗ୍ନିରେ କରିବେ। ଏ ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଏ ଅଗ୍ନି ବାକ୍ୟ ରୋମିଓ 2:16 ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ ଆମର ସବୁ କର୍ମକୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଟେ ନା ଭୁଲ ଅଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏଣୁ କୁହାଗଲା ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ପୁରସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତାମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର କର୍ମ କାଠ ପରି, ଛଣ ପରି ନା ଘାସ ପରି, ବା ସୁନା ପରି ନା ରୂପା ପରି ନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି। ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ 6ଟି କଥା କମ ସେ କମ 2 ଘଣ୍ଟାର କଥା, କିନ୍ତୁ 20 ମିନିଟରେ ମୁଁ କହିବି। ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାଠ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ କର୍ମ କାଠ ପରି। କାଠ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ, କାଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଯାଏ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି କାଠ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ଗଛକୁ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହାକୁ କାଠ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମୃତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ କେହି କେହି ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ମୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କାଠ ଓ ଛଣ। ମୃତ ଛଣ ବି କିଏ? ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଘାସକୁ କଟାଯାଏ, ଶୁଖାଯାଏ, ସେ ବି ମୃତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ। 4 କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନମ୍ବର 1, ଯୋଉମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ ମଣିଷକୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। 2:17। ଆଉ ମଣିଷ ଖାଇଲେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସଭା ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ତ ଆଦମ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା ତ ହବା ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା ହନନୀୟ ସଫିରା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ।
ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଭାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବାକ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲା, ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ, ଶୟତାନ ବି ବାକ୍ୟ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। ଆଗମ ହେବା ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କାଠର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ସକଳ କର୍ମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ। କାହିଁକି? ବିଚାର ଦିନରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିବା କଥା। କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ। ଲେଖା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନାନା ଶକ୍ତିର କାମ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଗଲା କୁକର୍ମୀୟ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ମିରାକଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନଥିଲା, ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନଥିଲା। ଏଣୁକରି ମାଥ୍ୟୁ 7:21-22 କହିଲା ପରେ 24ରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେଦିନ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ହେବ, ଏଣୁ ସେ କେବଳ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ କେମିତି ଧନ୍ୟ? ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଘରର ଟପିକରେ ଅଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘର ହେବ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପାଳନ କରେ। କି ପଥର ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ବତାସ ବହିବ, ବାତ୍ୟା ହେବ, ବନ୍ୟା ହେବ, ସେ ଘର ଧକ୍କା ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବିଚାର ଦିନର କଥା ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଘର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ହିଲିଂ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କରିବେ ନାହିଁ। କୋଉ ବୁଆ ଶିଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ 10,000 ଫିସ୍? କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି? ଏ 10 ଟଙ୍କାର ପାଣି ବୋତଲ କିଣିକି ହିଲିଂ ପାଣି ବୋଲିକି 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା ପାଇଁ କୋଉ ରେଫରେନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚାଲିଛି ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ନ ହଉ ବୋଲି। ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ପ୍ରଫେସି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସି। ପ୍ରଫେଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଯଦି ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଦୀ ଗୋଟେ ସହରକୁ, ସେ ସହର ଲୋକମାନେ କମ୍ପୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଗଲେ ବେଥେଲକୁ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କମ୍ପି କମ୍ପିକି ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଭାବବାଦୀ ଆସିକି ମାନେ ଚଡ଼କ ପଡିବ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଶସ୍ତା ନଥିଲେ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ ହଉ, ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ହେଇଛି ସେମିତି। ମିରାକଲ ହଉ, ଭାବବାଣୀ ହଉ, ହିଲିଂ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କୁହେ ସେମିତି ହେଉ, ବିଜନେସ ପାଇଁ ନ ହେଉ। କାହିଁକି? ଆମର କର୍ମ, ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆମର କର୍ମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ତାମାନେ କାଠର ଘର ଆମେ ତିଆରି କରିକି ସର୍ଦା ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ନିଆଁ ଆଣିକରି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କାଠକୁ, କି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ?
मोर प्रभु ठारे गोटे प्रार्थना, प्रभु मते फैमिलियरिटी दरकार नहीं, मते धन दरकार नहीं, मते पोजीशन दरकार नहीं, किंतु मु गोटे विषय चाहे मु तुम इच्छा अनुसार तुम वाक्य अनुसार निजे जीवन बिताओ अनेकों को प्रस्तुत करने को चाहे। That should be our only goal. आमे समस्त जगतर नहीं फेम धन पॉपुलैरिटी सब पाई शेषरे कहबे जीसु तुम्हें किए कोटी देखला परी हेले लागला बोली कहले कि आज्ञा हां हां नहीं हाडियारे आसीथिले पर लागुछ नहीं तुम्हें किए आई एम सॉरी बाय द वे हु आर यू नहीं प्रभु मो वक्ता थिली मो डायरेक्टर थिली मो प्रॉफिट थिली मो अपोस्टल थिली मोर बड़ बड़ होर्डिंग लागुछला मो मॉडरेटर मो बिशप थिली मो अमको थिली मो धमको थिली तुम नारे काम करछि आई एम सॉरी बाय द वे हु आर यू मो तुमको जाने नाय काहे की कुहा गला से मन को से माने शास्त्र अनुसार शास्त्र लिखित कर्म करना पिता इच्छा वाक्य जना पड़े। मु कहू नहीं भाववादी हूँ नहीं, मु कहू नहीं प्रेरित हूँ नहीं, मु कहू नहीं वक्ता हूँ नहीं, मु कहू नहीं बिशप पास्टर मॉडरेटर डायरेक्टर हूँ नहीं, कहीं बाइबल से भी पद अच्छे भाववादी पद अच्छे प्रेरित पद बिशप पद सब दरकार किंतु वाक्य बाहर जदि आमर जीवन गोलमाल ही की चली से दिन वाक्यर बाहर जहाँ भी अच्छी ताहाकु पोड़ी दिया जीवो किए रक्षा पाइबे प्रभु बोलतो माने एनो हमर सब कर्म हमर बाप्तिस्म बाइबल अनुसार है पोसे पानी छिंची हे दे डुबन पाइछ बोली भाबंतु नाही पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे जीसु जेमिति नहीं थिले नियंतो डरे नहीं तुमे काठर घर तैयारी करिछो नियंतो डुबन मु कहू नहीं जीसुंकर वाक्य को जदि हमें पवित्रता पाई ना हो वाक्य अनुसार हमें चलू ना हो प्रभु लोक माने हमर सब कर्म हमर सेवा हमर उपासना हमर आराधना हमर प्रार्थना हमर जीवन हमर चालीचलन सकल विषय वाक्य अनुसार हेबा दरकार जदि नहीं हमें काठर घर तैयारी करिछु इले काठ होछि मृत किंतु टाण बेसी शुणु मृतर प्रथम लक्षण है वाक्य विहीन ख्रीष्टियान जीवन मृत अटे द्वितीय तृतीय जो माने अभ्यास जीवन यापन करुछंती से माने मृत लूक ताहार 15 अध्याय बाहर करंतु आ लूक 15 अध्याय रे जेते बेले अपव्ययी पुत्र फेरी आसिला बापा कोन बोली कहउछंती ताहार 32 पद रे तोर भाई की मृत्यु होइतला बचिला ता माने से पुओ मरि जाइतला दैट वाज नॉट फिजिकल डेथ स्पिरिचुअल डेथ से बंची थिला किंतु आत्मिक जीवन मरी जाइतला कि प्रकार तार जीवन थिला लेखा अछि 30 पद पढंतु किंतु तुमर ए जे पुओ बेसिया मानको सहित तुमर सर्वस्व खाई उड़ाई देई अछि सर्वस्व खाई की उड़ाई देई छि कहा सहित बेसिया मानको सहित हेले आपण कहउथिबे आमे तो सेमति नाही के कहला सेमति नाही तुम्हें मोबाइल रे जो देखुचो जो हारी मानकू से माने किए से माने दूत माने
लुचि लुचि करी डबल डबल पासवर्ड रखी करी लुचि लुचि करी कमर भितरे चादर भितरे लुचि करी जहा जहा को देखुछ से माने किए जो माने नग्नावस्था जो माने पोशाक न पिंधिकी जो माने दुनिया को नष्ट करुछंती किए से बड़ बड़ मोबाइल लुचि की रखी से माने की दुनिया को बिगाड़ी बेश्या माने नहंती केते वाक्य शुणिले मध्य एपटे गीत चली जोरदार वर्शिप टीम रे भी थिबे एपटे चर्च रे भी थिबे एक्टिव हे कि थिबे सियारे बेश्या मान को सहित सब उड़ी दउथिबे कोन उड़ी दउछंती निजर होलीनेस निजर रिवाइवल ईश्वर दत्त ब्लेसिंग आज्ञा सामसन रो शक्ति केमती उड़ी गला ये बेश्या मान चक्कर रे कौन भावुछ एपटे सेपटे एक ही थाली के तट्टे बट्टे काम चलिबो नहीं एमिति पिला मानको बाइबल मृत क्रिश्चियन बोली कहछि केते जण आज कहि पारिबो मोर मोबाइल पवित्र अटे केते जण कहि पारिबो मो कोनोसी अश्लील चित्र देखु नाही चलचित्र देखु नाही आज गीत गाई देले भल भावंत नहीं रिवाइवल बोली भावंत नहीं यूथ टीम रे अछि रिवाइवल बोली जो माने अभिलाष रे पलायन करिनांती मृत काठ आजिकल युवक गोढ़ी युवक गोष्ठी विभिन्न पापर सोडुछंती आगमन हेबा बुझाउछि केमिति रक्षा पाइबे मृत जीवन जापन करबा लोक माने काठर घर तैयारी करिसंती तृतीय कथा क्यों माने मृत एई अपभय पुत्र पितांक ठारू दूर को चली गला लिखा अछि से दूर देश को चली गला 15 रे 13 रे आज अनेक पितांक ठारू दूर रे प्रार्थना रु दूर रे बाइबल रु दूर रे सभारे मध्य आसीचंती केतेक महात्मा माने बाइबल न धरि की हाँ बाइबल रु दूर रे सुनंतु बेसी दिन नहीं अल्प दिन बाइबल मिलिबो नहीं ईश्वर वाक्यर कथा मु कहूँ लेखा अच्छे बाइबल को सीज करा जिबार समय आसुचे आ कई के भाबुचंती आमे यूट्यूब रे सुनुछु आमे फेसबुक रे सुनुछु सुनो ये सब बंद हो जल्दी बाइबल कहे काहेकि जे देश रे रिवाइवल बहुत आसुची प्रथमे शयतान से देश रे संविधान को बदलै छै दानियल 7 अध्याय 24-25 रे भंड ख्रीष्ट काल व्यवस्था परिवर्तन करिवो आम भारत रो भी संविधान बदलै जाइथंता जदि मेंटो सरकार ही न था एबे सिना हमको आर्टिकल 26 रे फ्रीडम अछि जदि काली की संविधान बदली गला आर्टिकल 26 हटै दिया गला कन्वेंशन ही पारिबो नै हे पारिबो नै एबे बाइबल धरि बुलिबा पई सुजोग थाई कि जदि हमको कष्ट लागुछि बाइबल रे थाई कि पढु ना यूट्यूब सोशल मीडिया रे जो माने बेसी भाबुचंती एटा हमर बहुत बाइबल वाक्य शिखिबार स्रोत किछि दिन रहिबो किछि दिन रहिबो बेसी दिन रहिबो नै काहे कि प्रभु भी बहुत थकी गलेनी प्रभु भी बहुत निराश हो गलेनी निराश माने बहुत थकी गलेनी भांगी गलेनी हम को देखि देखि प्रभु को काम बंद हेबो नै लॉकडाउन हला कोन काम बंद होला सभा सीना बंद हेबो ब्रॉडकास्टिंग बिल पास जदि हे गले यूट्यूब रे सब मेसेज बंद हे जबो बंद हे जारे काम बंद हेबो नै ए भूताणु आसिला लोक मान को भूत होई डरेबा पाई किंतु से भीतर प्रभुଙ୍କର काम बेसी
ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟରେ ଯାଇକି ଆମେ ବସିଗଲୁ। ଘରେ ଘରେ ରନ୍ଧାଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ। ତରକାରୀ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇଠି। ଜଣେ କହିଲା, ବାଳକ ବାବୁ ମୁଁ ନା ରନ୍ଧା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସବୁ ରାନ୍ଧେ, ତେବେ ଦେଇଛୁ ତରକାରୀ? ଆମେ ସେଠି ବସି ଥାଉଛୁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆମକୁ ପଚାରୁନ କେବେ। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, 3-4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁକ୍ ଥାଉଛି, ଆପଣ ବୋଧେ ମାସକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିବେ। 3-4 ଲକ୍ଷ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବ, 3-4 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମ ଓଡିଶା ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଏଇଟା କେରଳରେ ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, 3-4 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା ମାସକୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିବ। ହଁ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି, ଫୋନ ପେ କରୁଛି ତ। ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଲେ 20 ଟଙ୍କା, ସେଟା ବି ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି ରେକର୍ଡରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ଯେ ଦେବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପରା ବାବୁ। ଏ ସୁଖଲା ପ୍ୟାର, କେନ୍ତା ପ୍ୟାର ଗो? ସୁଖଲା ପ୍ୟାର, କିଛି ନାଇଁ ଦେହ। ଆମେ ଧନ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେସବୁ କେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଦିନେ ବଦଳିବ, ଓଡିଶା ଦିନେ ବଦଳିବ। ଆମ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଉ ପିଢି ଆସିବେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ରିଭାଇଭାଲକୁ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପିଢି ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ କୋଠା ଖାଉଛୁ, କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଓଜନ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସୁନା ନାହିଁ, ବାନା ନାହିଁ। ଏ ସୁନା ବାନା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଢି ଆସିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି ସବୁଦିନ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କାମ କରେଇକି ତାଙ୍କର ପାଠ ଖେଳିକି ଯାରେ ବାବୁ ତୋର ଲେଖା ସରିଲା। No one is permanent. କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିକି ବାହୁଡ଼ିବେ। ଏଣୁ ସେଇ ସମୟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାଇବଲରୁ ଦୂରକୁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ ହେଇଯିବେ। ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେୟର ଦୂରକୁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ ହେଇଯିବେ। এই দূরକୁ ଚାଲିଗଲା, ଘରେ ଥାନ୍ତା ମୃତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଇଏ ବରବାଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଦୂରରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ମୃତାବସ୍ଥା, ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ପଞ୍ଚମ ମୃତାବସ୍ଥା, ପାପ, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିନ୍। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର ଲେଖା ଅଛି 5 ପଦରେ, ସମ୍ଭବତଃ ନାଇଁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 6 ପଦରେ, ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ କେହି ପାପ କରନ୍ତି ସେ ପାପରେ ମୃତ। ଏଫେସୀୟ 2:2। ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିନ୍, ଆମେ ଯେ କେହି ପାପରେ ଅଛୁ ମୃତ। ସାର୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ପ୍ରକାଶିତ 3:2-3। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କେବେ ହେଲେ କାଠ ପରି, ଛଣ ପରି ନ ହେଉ, ମୃତ ନ ହେଉ, ମୃତ ନ ହେଉ। ଯାହାର ଜୀବନ ଅନାଜ୍ଞା ବହତାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ସେମାନେ ମୃତ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ସେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
प्रत्येकर कर्म को परीक्षा करेंगे जदि आम मृत्यु अवस्था काठ पड़ियछु छण पड़ियछु से दिन की अग्नि सामने आम तिष्ठि पारिबा शेष कथा काठ छण पर कौन तृतीय अच्छी घास ए घास कौन बोली कहले जीशु कहले माथ्यू 6:30 रे चुल्ली रे घास आज अच्छी काली की चुल्ली रे पका जाए घास आज अच्छी काली की नहीं कई आज पूरा रिवाइवल रे काली की नथिबे आज पूरा उठोगी काली की नथिबे आज देशी प्रार्थना करिवे काली की फुस एमाने की घर बनै छथि आज्ञा जोरे जोरे घास घास पढ़ियो माथ्यू 6:30 किंतु खेतर जो घास आज अच्छी और काली चुली रे पका जाए अच्छा घास रो कोन आज्ञा गुण आज अच्छी कल की नहीं कहीं के आज परिवर्तन काल की पुणी पाप रे एमाने केमती घर तैयारी करिसंती घासर काठ छण घास हे गला टिके सुना कथा कहबे आपण सुना रूपा परी घर तैयारी करंतु काहे कि से दिन अग्नि परीक्षा कला बेले को हालेलुया एमाने नष्ट हेबे नाही जानि छंती सुना कोन पवित्र अटे मलाखी 3:2 पढ़ंतु जल्दी मात्र ताहांकर आगमन दिन की सही पारे आउ से दर्शन देवा बेले किए ठिया हेबो कारण से परिष्कारकारी अग्नि तुल्य व रजकर ख्यार स्वरूप पुणी से रौप्य परिष्कार को व सूचीकारक तुल्य बसिबे व से लेवीर संतान गण को परिष्कार करिवे व सुना व रूपा परी से मान को विशुद्ध करिवे कहा पर विशुद्ध करिवे सुना वाओ अच्छा सुना रो मैला बाहर देखा जाए ना भीतरे थाए सुना को बाहर सफा कले हबनी भीतरे थाए तामाने लेवीर संतान माननको सुना परि विशुद्ध करिवे आपण माने जदि विशुद्ध जीवन बितौछंती सुनार घर तैयारी करिसंती आपनकर कथाबार्ता पवित्र हो आपनकर चाली चलन पवित्र हो लिखा अछि प्रथम पीतर 1:15-16 रे तुमरा आधान करता जेमिति पवित्र तुमे सेमति पवित्र हो तुम्हारा जीवन पवित्र हो चिंता पवित्र हो दृष्टि पवित्र हो मोबाइल पोशाक शयन चाली चलन आचरण मन प्राण आत्मा प्रथम थेसलोनिके 5:22-23 लिखा अछि आगमन पाई आत्मा प्राण शरीर निर्दोष भावरे सुरक्षित रहो तामाने आगमन दिन केवल पवित्र लोक माने जाइबे स्थान पाइबे अन्य माने विनष्ट हेइथिबे एनो सुना परि गृह निर्माण करिवार अर्थ पवित्र कर्म करिबा सुना जहा रूपार विषय गुटे कथा सेठा लिखा अछि बहुमूल्य पत्थर कौन जानछंती बहुमूल्य पत्थर हीरा केही तैयारी करंती नाही हीरा आपे आपे कोइलार रासायनिक परिवर्तन घटिले कोइलार हीरा निजे निजे तैयारी हुए केही केही अछंती निजे निजे तैयारी हेछंती यार अर्थ होची सेल्फ रिवाइवल बाइबल रे केते लोकर नाम कहबी से मानबो कहार दरकार नाही नंबर 1 पिंपुड़ी पिंपुड़ी रो ना प्रधान अछि ना गुरु अछि ना शिक्षक अछि से निजे निजे निजर कर्म करे ठीक से परी बाइबल रे केते मनुष्य माने थिले जोसेफ मां नाही बापा नाही भाई नाही भौणी नाही गुरु नाही चर्च नाही बाइबल नाही कि से निजे निज को पवित्र कर धरी रखिला ए माने बहुमूल्य पत्थर दानिएल
ଖାଇବା ଲୋକ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜୀବନ ବିତାଇବାରେ ପବିତ୍ର କଲା। ପାଉଲର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ମହାନ ପ୍ରେରିତ ହେଇପାରିଲା। ଯୁବକ ଜହନର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ହେଇପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଠେଲୁଥିବ, ଉଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋହରେ, ଉଠରେ ବାଇବଲ ପଢରେ, ହେଲେ ବି କରୁନଥିବେ, ଆପଣ କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର। ଯାହାକୁ କେହି ନ କହିଲେ ହେଁ ନିଜେ ନିଜେ ରିଭାଇଭ ହୁଅନ୍ତି। ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରକୁ କେହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ହଉଛି ସେ ନିଜେ ଚେତନା ପାଇଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଉଠିବି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର। ଆପଣ କାହା ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? କାଠ ପରି ମୃତ, ଛଣ ପରି ମୃତ, ଘାସ ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ, ନା ସୁନା ପରି, ନା ରୂପା ପରି ପବିତ୍ର, ନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି? ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ 3 ଦିବସୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତର କାମ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କାଠ ପରି ମୃତ, ଅନାଜ୍ଞାବହ କର୍ମ, ଅଶୁଚି କର୍ମ, ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦୁଃସମୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଇ 5-7 ମିନିଟ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୀତଟି ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କେହି କାହାରିକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଗୀତଟି ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କାଠ ପରି ନା ସୁନା ପରି? ଆଇବ କହିଲେ ସେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରବି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁନା ପରି ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ମୃତ ନ ହେଉ। ଏ ଗୀତଟି ହେଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ 3 ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛନ୍ତି, ମନେ ପକା, ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ତାହାକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି